إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني الشيخ محمد عبد المحسن رضواني المدني السيد محمد أمين رضواني المدني الشيخ عبد الغني بن أبي الساحل الأمري الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ صالح الفلاني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ أبي العثمان ساعد بن قدورة الشيخ السعيد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهيري بالسقين الشيخ أبو البرهان القلقسندي الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخوتي أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر المرسي القطب أبي الحسن نور بن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني جميع مشايخ الشجالي الأجلاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أبشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شيئا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يذلهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما
الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم لمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم صراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناه من عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون به ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى سير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل لا ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل لا ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل لا ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله 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 وصحبه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. halaman 7 Muqaddimah Hizib Bahar bin Abdul Hasan Asy-Syadzali. Halaman 7 nah. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كن من بعد من أمنة نعاشا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون أو كان لنا من الأمر شيء فقتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رؤماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألبات ساجم أخود الذروج صد ضاضع غد قبل ممن وها لم ألف أم يحيى بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألف بتا ساجم أخود نظر جيس صد ضاضع غن قبل ممن وها لم ألف أم يحيى بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألف تزاجمها خود ذا جيسيس صدت انفاق قبل ممن ووها لم ألف أن جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الأول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات ساجم آخر نظر جيش شض ضاضع أغل قبل ممن ووها لم ألف أم جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علي بعد ذاتها خود غيسيس صد ضايع غد قبل ممن ووها لم ألف أم جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهر ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألبات زاجمها خادر ذر جيس صد ضعنا غنفاق قبل ممن ووها لم ألف أم جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألبات ساجمها قدر دار جيش صد الضاضع غد ممن ووها لم ألف أم جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسير بحق عباد زاجمها قادر رجسيس صد الطاضع أغل لم ممن ووها لم ألف أم جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألبان زاجمها خود ذار جيس صد ضاضع أغل لم ممن هولا لم ألف أم جاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات زاجم أخذ الرزيش صد ضاضع أغل لم ممن ووها لم أمل أجايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله 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 العظيم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الفاتحة صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الحزب وبركتك على سيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك
وأن تطغينا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسون ستك الجميل كما ستر الأمر ستوات الفراعنة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وبركة قول شاب العشن الشجلي أن تنجنا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك يا الله ببركة شاب العشن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا لسيد محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة نودي سبيل شهد شاب العشان الشجر ولأطبع لهم الفاتحة. ثم الفاتحة لله عبد الحامد عبد الحليم الداري الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة الحبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ثم إلى المؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. أنا أغنى الأغنياء عن الشركة من عمل لي عملا فاشركا معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. Al-uzlatu bermula uzlah itu yaitu berasing dari manusia. Wasiat yang ke-8 ialah uzlah yaitu menyendiri daripada manusia orang yang banyak. Tidak bergaul dengan mereka kecuali karena adalah darurat atau hal yang menentukan di dalam agama. Seperti sholat Jumat, sembahyang berjamaah, belajar ilmu pengetahuan dan mengajarnya. Jadi uzlah itu kata musannif berasing kita daripada manusia itu termasuk uzlah. Artinya berasing itu bukan meninggalkan kada. Jadi kita itu menyendiri. Menyendiri itu satu saat kan kita bisa berkumpul. Itu arti uzlah, bukan istilahnya berjauhlah manusia. Oh kada kawa kita. Kenapa? Karena bahwasanya di dalam Al-Quran itu kan dua-dua. Al-muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat was-sabiruna was-sabirat wal munkar. Nah, sampai seterusnya ayat itu. Jadi orang yang muslim laki-laki dengan muslim perempuan itu kada bisa terpisah. Jadi antara manusia dengan manusia itu kada bisa berpisah. Nah, arti berasing itu jadi kita tuh menyendiri. Nah, walaupun kita di orang yang banyak tapi kita kada berpandir ke sekitarnya. Nah, terkecuali sesuatu barang yang memberikan manfaat untuk dunia ataupun
ataupun akhiratnya itu orang beruzlah itu. Nih uzlah ini sebagian syarat daripada orang menuntut adalah karamah. Orang menuntut kemuliaan dari kita. Kan sebagian daripada syaratnya itu adalah uzlah. Nah, ada orang uzlah itu bukan di rumah, tetapi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Itu mencari kudrat dan iradat Allah. Sekiranya mari kita lebih bertambah ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita berjalan apalagi di gunung, kita melihat bermacam-macam. Sehingga kita ingat dengan Allah yang maha kuasa. Jadi kita mengatakan kepada yang lain. Kadang kita mengatakan lagi urusan dunia kita, urusan dagang kita tuh kada. Bahasa kita sehingga melihat batu yang begitu bagusnya, ingat kita Allah kayak apa menciptakan batu nih. Kayak di atas gunung ada banyu, kayak apa? Kita kan menaikkan ke gunung ke banyu kada ada selang, ada hawa. Tapi kenapa saling darasan turun kasih ampihan lagi? Nah, melihat itu kan mereka tuh menambahilah mereka itu ingatnya dengan Allah. Kan Allah berjanji, Al-Quruni azkurukum washkuru li wala takfur. Ingatlah kamu firman lawan aku. Niscaya aku ingat lawan ikan. Kalau Allah ingat lawan kita, apa maunya kita? Allah membikin mau. Nah, kayak itu makanya doa-doa orang yang ingat dengan Allah itu mustajabah, kabul. Baik doa nang baik atau doa nang kada baik. Doa nang baik itu apa? Seperti minta doa selamat, jawaban bala dan sebagainya. Doa nang kada baik, orang nyuntan ayam kita banyak kita doakan kada baik. Padahal kan mendoakan orang kada baik sebenarnya boleh. Nah, tapi karena mereka itu kada baik, nah lalu kita doakan. Nang pertama aja supaya beriman, supayanya apa? Jadi kita tuh tenang hatinya, jangan lagi saya menjumpun ayam murah. Nah kayak itu tuh. Nah ini abangnya sugi menjaga iman. Nah itu nang sebujurnya. Tapi nah ilah manusia itu kan ada jar Nabi kita 3 firqah. Pertama manusia dijadikan Allah Ta'ala keras. Ada juga lembut, ada juga nang setengah keras, setengah lembut. Itu manusia dijadikan Allah. Nah waktu saat keras ini kan ayam mengsayangi. Biasanya manusia itulah bahasa orang wae ini kan refleks ya. Seketika itu juga tahajud. Bak melihat hayam kada ngomong siapa nyimpan jahan. Pasti kayak itu tuh. Itu memang sifat manusia itu sudah memang kayak itu. Tetapi dengan sifat-sifat orang yang mulia, sifat orang yang ingat Allah, lalunya kembali kepada Allah. Apa? Ya beristighfar. Karena ini salah nih. Salahnya beristighfar itu orang beriman. Tapi kalau orang yang kada ada imannya, salah harus akan min ke bapak juga aja. Nah, itu orang kada ada imannya. Orang yang ada iman itu kembalinya kepada astagfirullahaladzim. Salah bang aku tadi. Ini kan semua ini pemberian Allah, titipan Allah. Aku ini sekadar memelihara yang diberikan oleh Allah kepada aku sebagai amanah. Nah, amun mereka ingat yang kayak itu, diri kita pun kan ini amanah. Makanya kan di dalam Al-Quran itu kita wajib menjaga diri kita dahulu. Diri kita ini kan amanah. Jadi kita wajib pelihara dahulu. Di dalam Al-Quran apa? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Ku ampusakum, pelihara dirimu. Diri kita pelihara dulu. Daripada apa? Sesuatu barang nang mencidrakan menurut agama yang tidak diperbolehkan. Termasuk bunuh diri. Itu kan haram hukumnya. Menyakiti diri itu kan hukumnya haram. Menyumpahi diri itu hukumnya haram. Aku aneh aja Nabi di kalangan umatku. Inya sudah mendapat sangsara, didoakannya lagi dirinya itu sangsara. Apa ya? Orang terburusuk. Lantuhutnya larai, inya cilaka aja diriku kayak mijar besar anu jajar. Nah itu kan menyumpahi dirinya sudah larai malah lantur larai sudah jangan nyatang. Nah kan kita di Al-Quran ini jari kita terdapat sesuatu barang nang nikmat alhamdulillah. Kayak itu kalau terdapat sesuatu barang nang meraguakan lalu kita nama anehkan subhanallah. Melihat sesuatu barang nang aneh aja kita nang kadang kita bayangkan lah Masya Allah. Kadang kita gawi la haula wala quwata illa billah. Hilang. Momennya nih apa sesuatu yang ada dalam kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mengucap demikian? Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan melihat malaikat yang
membackup-nya ujar kayak itu telah istilah bahasa kitanya. Nah itu orang mau ucapkan demikian itu kan termasuk ibarat orang dapat nikmat alhamdulillah jana aku nih dapat nikmat itu kan Allah balas karena apa ditambahi oleh Allah seorang nikmat. Apakah nikmat duit dua umpamanya bertambah karena ataukah nikmat yang lainnya. Contoh kayak ini. Orang dapat duit alhamdulillah tapi 100 saja. Padahal hendak tuh 200 pas sejuta begini. Lah, coba alhamdulillah aja aku dapat 100. Nah, bersyukur kalau ini amun aku jar Allah esok kan aku lipat gandakan 100 kan sejuta. Dapatnya duit sejuta cuma sakit awak ke rumah sakit berapa juta. Nah, jadi lalu dihurupi budilat sayyi'atuhu hasanah hasanatun. Nah, diganti oleh Allah suatu nakadaba itu menjadi suatu kebaikan. Tapi aku kan sehat. Nah, padahal esok hari tegar ngegeri umpamanya rumah sakit. Nah, pilih kita dua mana aku rumah sakit orang dapat duit sejuta umpamanya nih. Nah, itu jak ibadah dibandingkan. Itu kan Allah itu maha kuasa. Kita ini kan ada qada dan qadar nganya. Itu wajib kita berimani kalau qada dan qadar itu wajib kita beriman. Qada itu artinya yang dijanjikan Tuhan. Qadar itu yang sudah terjadi. Kan qadar itu janji tak terjadi itu qadar ngarannya. Kan ada dalam manusia ini. Allah maha tahu. Jadi apa sesuatu yang terjadi lawan kita adalah qadar Tuhan. Jadi kita kembalikan lawan Allah. Nah, amun kita bisa mengembalikan lawan Allah, kita akan tenang sama orang nih berjalan tapi bisa mengikuti bak tanpa orang tangkisnya namun parang bincol. Nah, takadirinya. Nah, kayak itu tuh. Sama juga kita dalam kehidupan ini karena hidup dalam kehidupan sudah diatur oleh Allah. Sudah dijanjikan lawan kita. Esok ikan jargohan nih dapat duit 10.000 aja. Umpamanya nih Umar kita biasa juga bawa usaha kayak biasa ada 10.000 aja janji. Kenapa nang kayak jadi dapat kayak itu kita kayak itu kan bisa minta maka kan kita disuruh minta. Nah pokoknya besok dapat 10.000 tapi kita malah minta salat tahajud kita salat taubat salat hajat salat istikharah dan kita berdoa Allahumma rzuqna aja kita rizqan halalan thayyiban mubarakan pada hatta la yaqul ahadin min khalqik. Mohon kayak itu doa nih dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa kita kadang bisa merubah qada dan qadar itu kan doa. Maka doa kita hati-hati. Ya, doanya hati-hati kita. Kenapa jadi hati-hati? Karena ada mempunyai huruf, makhraj, kalimah dan usul. Kan ada. Dan doa itu ada mu'an'ad, ada musalsal. Doa tadi. Na hujungnya han. Itu ngarannya itu musalsal. Mu'an'an, an. Nah, itu mu'an'an ngarannya doa. Makanya kalau diatur oleh ulama-ulama kita, ini doa arwah. Allah membeli sama Quran wa qamil ila arwah. Nah, itu kalau doa arwah. Ada doa salamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Allahumma qtibis salamah wal afiyah jannah. Doa salamat. Ada doa tulak bala. Allahumma tfa'annal bala jarwaba wal wala. Itu kan sudah ditantuakan. Kalimah, wajah dan sabahnya itu pas. Kenapa? Karena mengatur itu ulama. Lalu kita mau ubah. Umpamanya doa arwah direit dan doa haur. Doa haur direit, doa salamat. Aja malaikat napanya orang nih. Ya kayak ibarat orang berjalan nih. Lah, kada tak atur. Nah mana nak ianya? Minta salamat. Namun hendak juga kayak ini. Doa jangan doa arwah, jangan bacakan doa arwah. Al-Fatihah pulang. Nah, hanya baca doa salamat. Nah, itu jangan direit. Direit itu cocoklah wajah sabahnya. Cocoklah nahu sarafnya. Nah, kalau kan diatur sudah itu kan ada sifat mubalaghah, ada mantiknya, ada usulnya. Kan doa itu kayak itu. Marancak kayak gitu sampai akan dengan kayak inilah. Tapi ada jarang merait lagi. Jadi pintar benar kalau ya kok ada ulama nih kan kada gampang orang mana tuh seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan langsung Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan jadi doa. Banyak di Al-Qur'an itu kan apa doa-doa jangan diubah. Ada orang minta nih lah. Guru jadi Quran itu ada kalau dia tawar dingin.
Jadi ada menhakon bisa kayak itu telah. Napa yung ayatnya kan serba tak ada mudahkan ja. Qulna ya narukuni bardan si utuh. Oh juga malih Quran itu ngarannya. Orang qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi karena akhir daripada ayat itu diberkati hajal ayat. Berkat ayat ini nih ya Allah dinginakanlah awak si anu itu nya panas. Bagaimana aku mendinginkan adalah Nabi Ibrahim ketika dia apa dibakar oleh Raja Namrud. Nah, makanya api itu kan kadang beri bakas. Nah, parang itu juga kadang beri bakas. Ada itu sebelum tak timpas kalau kada luka aja. Nah, itu artinya kan ya saat itunya kadang beri bakas. Jadi apa? Artinya itu sakahanak orang nang memilikinya. Siapa yang memiliki itu no sebenarnya? Yalah wallahul ladzi la ilaha illa wa alimul ghaib wa syahadah. Yalah Allah nang membikin langit dan bumi. Nah, nang mengetahui, nang nampak, mengetahui, nang kada itu maha suci Allah itu. Nah, ya tujuan kita kembalikan lawan Allah. Jadi orang-orang yang beruzlah itu bukan hanya berjauh, kadanya malah mendekat kepada Allah. Lawan manusianya menyendiri. Sekira jangan banyak lupa lawan Allah. Jangan banyak lupa lawan Tuhan. Amun orang kan selalu ingat lawan Allah, bikin ingat. Nah, amun kita hendak diingat oleh Allah, ya kita banyak ingat lawan Allah. Wasiat yang ke-8 ialah uzlah, yaitu menyendiri dari manusia orang banyak. Nah, ini menyendiri daripada orang-orang yang banyak. Apa artinya? Kita berkumpul jalan orang sih tadi kada banyak pandir di bahasa kitanya. Nah berdiam aja kita kayak itu kan ada orang kayak itu nya pada saatnya melakukan uzlah, melakukan suatu amaliyah yang mereka itu hendak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kalamnya itu ada perkataan selalu banyak zikrullah. Sebenarnya mau besarnya zikrullah tak. Nah kayak itu telah bergaul dengan mereka kecuali karena darurat atau hal yang menunjukkan di dalam agama seperti sembahyang Jumat. Nah, sembahyang Jumat itu kada kita sorangan. Ya, kita ke masjid kan berkumpul orang banyak. Nah, itu tak. Itu kada kalau diapain itu. Makanya sembahyang Jumat itu kan ada peraturan, ada syarat, ada rukunnya. Kan sarang sembahyang Jumat itu orang 40, bila kurang pas menjadi jurang. Nah, ya itu mencari inilah mencukupkan orang 40 hanya bisa kan salat Jumat. Anu kada cukup kan wajib salat duhur aja. Nah, kayak itu kalau. Nah, jadi itu ada peraturan kawalah surangan kada kawan. Nah, harus itu kita keluar tak Bapak ya sembahyang Jumat. Sembahyang berjamaah. Nah, ya juga tak ngan berjamaah tuh paling kada berdua. Imam sekong, makmum sekong paling kada. Amti depan banyak jamaah ngarnya atau belajar ilmu pengetahuan. Nah, ya juga tak kita belajar kan mau surangan aja kita ini bisa muyak juga leh hambar aja kita dan mengajarnya atau melajarnya tentang masalah ilmu apalagi masalah syariat. Nah masalah syariat ini kita wajib fardu ain. Arti wajib fardu ain itu sendiri-sendiri kita wajib. Nah dahulu pertama mensucikan daripada anggota kita. Itu pertama dahulu itu dari diri kita. Makanya kan kita ini disuruh untuk mengenali diri supaya kita tahu diri kita nih. Nah kayak itu kalau man arafa nafsahu jar faqat arafa rabbahu. Siapa kenal lawan Tuhannya, siapa kenal lawan dirinya, kenal lawan Tuhannya. Kita kenal nih lawan mata. Oh ini pemberian Allah, mata. Kita melihat. Oh ingat kita lawan basarullah. Sifat Allah yang bersifat basar, yang bersifat melihat. Ingat kita lawan talinya nih. Ingat dengan sifat Allah yang bersifat sama. Allah yang maha mendengar, aku didengarakan. Maka suatu saat kan bisa kita akan mendengar. Naudzubillah sajur tuli. Kan ada orang padahal waktu saat itunya kan jelas pendengarannya. Tapi pada suatu saat orang akan mendengar lagi. Nah itu artinya bahwa kita ini kadang mempunyai kekuasaan. Nang maha kuasa Tuhan Allah aja kita minta kekuasaan lawan Allah supaya kita selalu dikuasakan oleh Allah lawan diri kita. Nah kayak apa ya kita berdoa minta. Sekali kada kita dua kada tiga kada empat hantam terus. Nah kenapa kita ini kan diintai oleh
4 pengintaian. Itu menurut riwayat hadis adalah yang pertama aja kita diintainya dulu masalah amal dan perbuatan kita. Itu diintainya oleh iblis dan setan dan kawan-kawannya nih. Itu satu jam. Yang kedua diintainya banan apa sesuatu yang kita amalkan. Yang kita amalkan ya apa? Nah, amalan Quran kah, zikir kah, tasbih kah, salawat kah. Nah, bilanya kita umpamanya zikir kayak pastinya tersalah. Ibarat salawat kayak pengen supaya tersalah. Nah, ibarat Quran kayak supaya tersalah. Oh, itu. Kemudian tentang masalah an-naum. Naum itu guring dia kita. Itu diintainya kita. Makanya kata Nabi kita wa ijana ma'hadukum sufidatul syayatin nabi arba'ati sadati tanja. Bilanya guring seseorang manusia itu dipasung oleh iblis. Dipasung? Pertama aja matanya dulu dibabat oleh kedua tangannya, ketiga batisnya. Bila tak kita bangun, nah terbangun nih sebutin terpacul. Tapi bangun berubah pulang, pasungnya pulang. Nah, bila kita tak terbangun, langsung kita bobo. Nah, hilang nih pasungan mata tadi. Pak kita sembahyang. Nah, terpacul pulang tangan nih. Nah, 5 itu Pak kita berdoa minta lawan Tuhan nih. Sesuatu apa nih kita pinta ternyata terpacul dalam betis kita. Jadi bila orang sembahyang subuh tuh kada berdoa tuh betisnya pasung lagi. Berhiritan jadi ditertawakan oleh iblis tadi. Oleh kawal-kawal iblis tuh. Wasyarikata wajah dan sedikatnya itu bubuan anak iblis tadi. Nah, itu tuh. Jadi kita bangun tuh hancap ibu udu aja. Nah, atas si garam. Nah, bahwa kita sembahyang. Nah, terpaculan. Terpaculan ya. Bahwa berzikir kita berdoa. Nah, habis sudah. Lah rugi aku ajar iblis menggodainya. Ini makan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya bertambah-tambah. Kita ini banyak asa kulir inilah. Nah, dapat pahala tuh ada niat sudah. Anak bodoh tuh pahala dapat sudah. Cuma berapa pahala nilai di sisi Allah kita kada tahu. Ibarat nilai 10, nah 10 dulu kita dapat. Pak kita bawa pulang bapak bawa dulu. Nah, itu ada ganjarannya tuh berapa pulang tuh Allah memberi pahala nih. Nah, itu tuh sehingga tingkat meningkat terus. Itu kadar daripada keuyuhannya jadi kita kengalihannya. Al-ajru mislut ta'ab ya Nabi. Bermula Allah mengganjar pahala itu kayak apa keuyuhannya. Nah, kayak apa keuyuhannya kan terbang tuh asa uyuh asa nah, tapi kita tetap kita karasi. Nah, supaya kau bodoh nih. Nah, itu lain pahalanya daripada nang bahasa kita nang langsung aja tuh. Nah, itu lain pahalanya itu. Kenapa? Nah, karena mereka itu dapat menahan hawa dan nafsu mereka itu daripada sesuatu barang melupakan lawan Tuhan. Kan kalau guring itu kita lupa lawan Tuhan. Jadi nafsu ini sebujurnya diatur. Ada kawan kita menghilangkan nafsu. Jadi mati aja. Amun masih hidup kalau tuh, nah dia nafsu kita atur. Kenapa jadi diatur? Nah, karena nafsu ini kan ada 3. Pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang tenang jiwa nih, tentram hati kita. Karena ya banyak asma min asma'illah. Banyak kita mengucap asma min asma'illah. Itu orang pasti tentram hati. Apalagi kita selalu mengingat nih asma min asma'illah kan asma Tuhan 99. Mulai mana? Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'idul Mujillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur, Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujib Wasul Hakim Al-Wadudul Majid Ba'syis Syahid, Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Muqtil Mu'il Mujil Majil Qaidul Baridus Samad, Al-Qadirul Muqtadir Muqaddim Akhir wal Akhir Bahirul Batin, Al-Waliyul Muta'al, Al-Barut Tawwabul Mumtaz Al-Rabbul Malikul Mulk Jul Jalal wal Ikram, Al-Muqsil Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mu'ti Al-Mani wa Darun Nafi'un Nur, Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi wa Rasulus Sabur. Kan sampai situ tuh.
Sabur itu 99 hitungannya. Nah, boleh kita cabut di antara daripada yang 99 supaya jangan muyak ke bahasa kitanya. Nah, dulak supaya jangan dulak aja guru itu mah dahil. Kenapa jar asma Allah itu 99 itu? Itu kan Allah Ta'ala tuh maha banyak besi asma. Cuman kita kan hanya disuruh untuk mengingat hanya 99. Ini pun kadang-kadang itu bisa kedapa. Nah, lalu supaya ma'amalakan jangan supaya mujak bahasa kitanya. Nah, umpam contoh nih. Orang tuh makan paes saja itu kan bisa dulak. Makan pisang goreng bisa dulak. Nah, kayak Allahur Rahmanur Rahim Malikul Qudusus Salam. Itu kan baca aja itu perintah. Kan tuh ada mempunyai fadilat. Ada ya kan nama Tuhan tuh kan di situ ya Halim ya Halim. Nah, itu kan ada mempunyai fadilat. Apa fadilatnya? Biar orang yang rajin tuh. Enggak selalu marah. Kalau kena timu sakit kan timu apa jana banyak baca ya Halim. Amun orang itu jar hendak nih supaya tercapai apa sesuatu nang ya waliyu ya hakim ya waliyu ya hakim dan itu capai apa sesuatu nang dikehendakinya. Nah, kalau orang yang galau ya nur nah itu galau tuh. Amun hendak kaya aja Allahumma ya ghani ya hamid itu dibaca. Apalagi hari Jumat ya. Nah, Allahumma ya itu kan biasa dulu orang doa aja. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalikan haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Nah, itu biasa diulang doa itu setiap Jumat. Karena Jumat itu kan dari awal apa bahasa kitanya tenggelamnya matahari pada hari Kamis. Tuh masuk awal Jumat tuh. Ya kita maghrib kan itu ya. Nah, akhir dari Jumat tuh maghrib pada waktu saat pada sehari Jumat tuh akhir Jumat tuh awal Sabtu pulang. Nah, kayak itu tuh. Jadi di antara daripada itu tubtahula abwabus samajan dibuka oleh Allah Ta'ala pintu-pintu langit wa yuqbalu taubati man abidahujat. Maka Allah akan menerima doa orang yang berdoa yang minta kepada Allah. Nah, siapa tahu pas kita berdoa itu kan pas Allah membuka nih. Nah, pintu langit itu dikabulkan doa ya Allahumma ya ghani ya hamid tadi. Ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Itu asma Allah. Banyak lah. Cuma kita bacakan ada kan lagi di dalam itu ya muta'al. Nah, ya muta'al ya basit. Siapa membaca sesudah salat duha. Ya basit ya basit ya basit ya basit itu berapa banyaknya adalah 100 kali. Ya basitnya mulai kayak ini hitungannya 11 17 21 50 75 lawan 100. Nah, itu hitungannya. Jadi paling banyak kita 100 paling baca nih. Ya basit ya basit ya basit. Niscaya aja Allah akan memurahkan daripada sesuatu apa yang ia kehendaki daripada masalah nikmat. Nah, kan orang banyak duit nikmat juga. Sihat nikmat juga. Nyaman makan ada dimakan nikmat juga. Nya ada juga nang liur hendak makan maka ada dimakan. Kan itu ada nikmat karena nang ada nikmat itu kan sesuatu handaki makan kan barang dimakan tuh ada. Liurnya pulang ke 7. Nah, pas tuh ngarannya. Itu diberi oleh Allah itu orang baca ya basit itu sesudah salat duha. Dikayakan oleh Allah Ta'ala juga fadilah-fadilahnya itu kan asma Allah. Jadi seperti orang berzikir Allahu Allah Allahu Allah. Nah, itu asma Allah juga itu ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahman ya Rahman ya Rahman itu nah apa nama asma min asma'illah. Dia semua itu mempunyai fadilah. Bahasa kita yang kelebihan orang nang mengamalkan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah bermula uzlah itu tidak lepas daripada kewajiban Jumat atau tuntutan sembahyang berjamaah atau kewajiban lainnya yang
semestinya adalah dikerjakan orang banyak. Nah, apa ya? Kifayah. Kan bisa dikerjakan orang banyak tadi. Nah, kifayah itu. Apalagi ya, berarti apa? Orang minta tolong parinya. Nah, itu kan apa? Batak dukung. Pokoknya nih, kan orang banyak juga. Nah, minta tolong, minta tunjukkan mobil mogok lah. Nah, kayak itu tuh. Itu memerlukan orang banyak tuh. Tetapi hendaklah ia menjaga dan memelihara dirinya daripada pekerjaan yang tidak bermanfaat pada agama. Nah, jadi dijaga dirinya itu daripada sesuatu barang yang kada bermanfaat tentang masalah agama. Amunnya bermanfaat aja, gawi aja besar ke orang. Itu pun juga dia termasuk uzlah. Dan jika ia beruzlah dengan mengambil tempat yang jauh daripada kampung sehingga tak sampai lagi ya umpamanya nih panggilan Jumat, maka lapaslah ia daripada kewajiban Jumat. Hutan Balantara umpamanya nih, masjid kada ada, kadang-kadang orang ajan kada. Nah itu kan lapas Jumat ngarannya orang ini nih, lapas Jumat. Nah masih mendengar masih wajib walaupun dalam hutan. Ini mendengar itu orang ajan tetap wajib lagi hukumnya. Nah berarti kan kada jauh itu ngarannya, mana jauh di padang hutan dah. Ada mendengar lagi kita orang ajan, orang salat. Lain lagi itu khalwat itu. Ini kan ba'uzlah dulu. Nah ba'uzlah kan hanya khalwat. Nah itu ini uzlah dulu, arti berjauh ini kan melatih diri supaya jangan terlalu banyak papandir, jadi banyak urusan makan macam-macam. Kan urusan makan ini kita terkadang-kadang ya maklum dengar manusia kan tempatnya khilaf dan salah. Apalagi tengah hari inilah Mbah Manatak naik nih, pas dana liuran dikehendaki. Soalnya kalau dibaca pulang. Umpamanya nih, pak duduk, jar kalau bismillah ingat kada. Kan? Itu bisa kita di antara kita nih, lupa. Nah itulah yang dijaga tadi. Jangan sampai bahasa kita melapaskan daripada adalah agama. Ingat kepada Allah terus, jangan lupa lah kayak apa kayak itu. Jadi ada selalu ingat satu kewajibannya. Bila ingat dalam satu kewajibannya kan Allah balasi itu. Allah sudah berjanji innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah tuh kada menyalahi janji. Disitulah kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran. Bahasa kitanya adalah jatuhan. Nah, itu adalah suatu nang kada baik, suatu nang baik itu kada kubalas kebaikan. Pasti jatuh Allah kubalas dengan kebaikan. Contoh Nabi Ibrahim. Karena kebaikan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, api yang menggubar itu dingin. Nah, itu kemurahan Allah. Allah berikan balasan. Nabi Musa. Kayak apa Nabi Musa itu kan dikejar oleh Fir'aun. Padahal aturannya mati sudah sidinto. Tapi karena Nabi Musa ini orang yang taat dan bakti lawan Allah, Allah balasin dengan kebaikan. Musa pukulakan jar mukat ikan tuh. Kalau pukulakan jadi jalan. Nah kayak itu telah itu dibalasi oleh Allah dengan suatu parantara. Nah makanya kan parantara ini namanya syariat dan syariat. Kita lapar, maulah kada makan cari kanyang, harus makan. No syariat dan syariatnya. Nah maka kata Nabi, orang hidup dalam hidup tanpa syarat dan syariat, kemudian perang tanpa senjata. Nah, mati kunyul, mesti kita. Nah, justru itu kita jangan dilepas syarat dan syariat itu. Pas orang aja pada sebuah syariatan, tapi makan aja orang. Nah, saya lapar mau masak dulu tuh nang nyata adalah kada usah ngalih kita. Nasi di hadapan aja mau disuap. Kan di suatu syarat syariatnya ngarannya. Kada mau naik curangan, mau dia curangan juga naudzubillah. Umpamanya contoh nasi ada, iwak ada, cacapan ada, kubukan ada. Hai nasi, hai iwak, hai gangan, lah kasih masuk. Tindiknya bulang sangan kalau maha adil Allah le, maatur hambanya ini. Nah, kayak apa itu suatu nikmat Allah yang luar biasa lawan kita. Nah, makanya orang yang ada punya akal dan pikir itu kan
lalu kita diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu apa yang diperintah. Jadi orang yang kada mempunyai akal pikiran yang sempurna itu yang mereka itu kada melakukan sesuatu karena mereka itu lemah keimanan dan keyakinan, maka justru kada diberi oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Nah, lain tak? Orang nih beribadah lawan kada lain. Orang begawi lawan kada lain. Orang makan lawan kada lain. Walaupun dia tahan juga kada makan, insya Allah berkurus awakna, lamah dalam keadaan tubuhnya. Nah, jadi artinya makan dan minum itu kita hakikatkan adalah nikmat Allah. Makanya kita memakan nikmat Allah itu kita mohon barakat. Nah, lain kita begawi. Begawi itu kita minta manfaatnya, minta barakahnya, minta apa petunjuknya. Nah, kayak itu kalau. Tapi kalau makan kita minta barakah. Kita minum kita minta barakah. Karena itulah barang yang sudah jadi bahasa kitanya ada kalau langsung kita di hadapan ya nasi apa aja doa kita Allahumma barik lana aja itu kalau doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar jangan menghadapi makan nih supaya dapat barakah. Apa garang hati barakah? Yazidu fi hasanatihi, bertambah kebaikan hati barakah. Imah makan kita timbul kita kau begawi makan barakahnya ngarannya barakah makan. Timbul kita kau umpamanya berusaha, timbul kita kau berjalan bergerak kuat bahasa kitanya dengan sebab makan itu sebagian nikmat Allah nang wajib kita syukuri. Dengan apa? Ingatnya kita kepada asma'illah, artinya kita meminta kepada Allah daripada sesuatu barang nang kita kehendaki, sesuatu barang yang baik. Makanya kita kada boleh berdoa diri kita itu satu doa yang kada bagus, malah kita didoakan diri kita tuh kan ada kalau doa kita rajin tuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula jahat kalau tuh. Nah lagi kita Allahumma qawwini bi ajsadi wassalamata wal afiyati ya doa nih Allah waqfu anna ya Allah waqfu anna ya Rahman waqfu anna itu kan doa sebujurnya untuk diri kita. Jadi permintaan itu ada dua. Ada yang dinamakan tuh mufradah kita surang. Kita berdoa kita surang. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Surangan. Mun orang banyak pang Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi ajsadina. Jadi ini ada dua pendapat nih ulama-ulama kita nih. Kalau kita nih di masyarakat kita ada di antara kita orang yang non Islam. Bahasa kitanya orang yang kada beragama Islam. Kan kalau kita mendoakan inya satu kebaikan kan kada boleh. Maka ya apa aja. Nah, kalau kita berdoa itu kalau Allahumma inna nas'aluka fi dinina. Ya Allah, selamatkan kami nah dalam agama-agama kami. Nah, buat juga inya. Nah, lalu kita kayak itu aja bawa dengan mufrad aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kayak itu aja kita. Nah, jangan diberikan taukid tadi. Nah, lebih kuat lagi. Karena kita ada nih. Kan ada biasa kan kita bertetangga kalau orang kayak itunya. Iya, jangan fi dinina lagi. Nah, Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan. Nah, kayak itu aja kita berdoa. Nah, itu doa ini bagi orang muslim pun tahu. Nah, harus bisa kita pelapasan. Bisa pelapasan itu. Jadi itu kayak itu tuh doa kita. Jadi itu mufradah ngarannya ada nang jamak. Jamaiyah kata ada jamak. Nah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Ya, nah habis tuh semuaan. Nih orang yang kafir ada, orang yang kada kafir ada, orang munafikin. Sama buat lalu istilah kita langsung mendoakan inya. Makanya orang ada batakun guru dia boleh mendoakan Cina. Kenapa garang? Nah, itu kalau kenapa garang tadi? Cina itu kan ada jurang Islam, jurang kada aja. Ini banyak ada agama Islam kan ada Buddha, nah, ada Kristen, ada Hindu,
Nah, ada Konghucu juga tuh kan. Tetap aja kita doa kayak itu. Kan karena banyak orang kita agama lain-lain. Nah, ya agama lain-lain itu. Ya, nggak ada bahan, nggak ada yang mendengar, kita nggak ada tahu tuh. Hantam terus. Nang semestinya itu kan jamak haram mufrad tarusnya. Semestinya itu mufrad di jamak akalnya. Nah, ada kadang apa kayak doa nang, ya kan doa ini macam-macam. Ada doa ini nang warid jurang. Warid itu datang dari Allah Subhanahu, datang dari Rasulullah, nang jangan diubah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana. Nah, itu jangan dirubah. Jangan dirubah, itu khas ngarannya. Nah, sama doa Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan dirubah lagi. Itu jangan dirubah. Doa itu mutlak sudah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sataqul idal li awwalina wa akhirna. Nah, itu kan doa tuh warid ngarannya. Nah, kalau ajir ini surangan ngarannya. Kalau ajirnya itu jamak. Jadi kita menurang banyak, nah kita jamak. Allahumma ajirna minan nar. Nah, itu kita beimaman. Ajir. Nah, amunnya ajir ini urut itu berarti kada bisa tuh. Kada tahu tuh. Nah, itu berarti orang tuh kada bisa. Kada tahu. Mun kita kada membaca kada tempat. Kada tempat kita. Ini nya surangan ngaran itu. Jangan dia minakan. Entah bila kita orang berjamaah lah, itu ajirna Allahumma ajirna minan nar, itu ajirna kita apa rubah. Amun dia berjamaah, amun surangan aja ajirnya kada apa-apa. Artinya itu orang udah anak bebawaan. Nah, itu orang kada tahu tak. Jangan kita mengiringi orang yang kada tahu. Tempat juga sama kita. Sama ngarannya kita. Itu sama ngarannya. Nah, syariat ini kan ketentuan yang dinyatakan oleh sesuatu barang syarat dan syariat. Contoh seperti takbir. Nah, takbir itu kan syariat. Syariat takbir itu arti syariat itu sesuatu barang yang diperintahkan nang nyata menyatakan sesuatu barang nang apa nang diperintahkan. Kan takbir aja. Kayak itu aja kalau kita tahu takbir, tapi kayak apa nang bujur takbir. Nah, kan kalau takbir di dalam adalah sholat, itu ada mempunyai korinah, ada mempunyai suatu apa ya kita tuh peraturan. Nah, ada peraturan. Napa? Nah, qaulun muqtatirun bi fi'lihi. Artinya ucapan, qaul itu ucapan menyertai daripada perbuatan. Jadi takbir itu kan Allah, itu jangan Allahu Akbar. Nah, itu tergelincir atau Allahu Akbar ya kayak itu. Nah, itu salah tahu kita. Orang ini kudu belajar. Nah, takbir itu kan aqwalun muqtadirun bi fi'lihi. Takbir itu jar ucap Allah. Jadi mulut mengucap, tangan bergerak, hati nak ingat. Nah, kayak itu takbir di ketika salat. Takbir ketika hanya semata-mata yang mengingat kepada Allah. Nah, jadi takbir itu kan ada bermacam-macam. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ada itu kan takbir kayak itu. Nah, ini terserah kita itu kalau sudah di luar sembahyang. Tapi kalau di sembahyang itu aqwalun muqtatiratun bi fi'lihi. Bacaan menyertai anggota hati ingat Allah. Nah, itu. Jadi mulut mengucap, tangan bergerak. Mana batasnya? Nah, ini batas kita. Jangan tak ke belakang, jangan belum sampai. Nah, itu takbir itu syariat ngarannya. Jadi kita di masjid kah? Di mana kah? Nah, orang kata Allah. Nah, begini ini tuh ada lagi nang Allah. Loh, kayak itu tidak pasti. Nah, padahal kan Allah menciptakan ini kan batas kita alam mangkibai hijab. Jadi kita mengangkat ini kan ini pantangan dengan bahu. Ini batas telinga. Makanya kita patah bilang kayak itu. Kada mun katanya Allahu Akbar. Nah, kayak ini hak dia, ini Allah. Nah,
ulahan surang ngarannya. Maka orang ulama kita turuti kan di fikih itu kan itu nih menghuraikan empat jari, meranggangkan ibu tangan, mengarahkan kalalamakan talinya. Nah kita anunya aturannya. Jadi maka tapi kita Allahu Akbar. Nah baru itu sini habis tuh berarti. Ini andakannya ke mana? Ini. Nah ke bawah apa? Nah kada itu ngarannya berarti kada tahu mana batasnya. Ini kan kayak ini, kayak kita nih nah. Nah kami dulu guru tuh baca amin. Nah kan ini batas nih jangan kalau sini nama belakangnya. Nah ya tuh kan makanya pembatasnya nah orang ini kan ini lah malah dijapai aja guru. Jadi kan yakin benar kita Allahu Akbar. Nah itu yakin benar. Teman sudah kita patuh harus berjapai ini lagi. Sudah patuh makanya latihan kita. Nah kayak itu tuh itu ada. Nah kalau rakaat yang disunahkan itu sesudah kita tahiyat awal. Kalau bangkit daripada itu kita angkat lagi ini. Nah kayak itu. Tapi kalau untuk rokok ada jangan. Itu cukup Allahu Akbar gitu itu cukup aja. Nah itu nang disunahkan kan itu perbedaan ngarannya. Kan kita ini sembahyang tuh ibunya wajib tuh 2 rakaat aja. Kenapa jadi maghrib 3? Kenapa jadi isya 4? Kenapa asar 4, zuhur 4? Allah Ta'ala ini maha tahu. Kan karena kita biasanya bangun guring itu maut. Jadi Tuhan andak 4 rakaat nih. Nah, lalu apa diandaki komparatornya apa? Ya kunut. Nah, itu bujur kakun di dua. Nah, ini kan orang bangun guring itu lain. Nah, orang apa yang sudah sigar. Nah, kayak itu. Itu kan operatornya ngarannya itu. Nah, itu jadi ya kita melihat jadi kita orang ini sudah belajar kasihan Tuhan sudah 6 tahun umur itu aja. Nah, kayak itu lah. Nah ini kita takbirin aja kita sebutin balik orang sembahyang dah. Allahu Akbar. Nah, kecium tuh bujo belak. Allah. Nah, tahun tuh belajar. Belajar apalagi nongan aja. Allahu Akbar. Mau aja kesini pulang. Karena ini kan diandakannya di ujung hati nih. Ke bawah pada dada, ke atas pada pusat. Jadi pas ujung hati ini menukuk. Nah, supaya hati kita jangan raun. Lalu nih mengikuti sampaikan di guru buku ke buku nih. Nah, hanya ini dihuraikan 2 telunjuknya. Maka dirangkumkannya lah 2 ibu tangan dengan jari kelingkingnya. Nah, itu udah jadi. Nah hapulu pisit. Ya mungkin kain aja lunggar. Di turang kita pacul. Nah, supaya pisit jaga itu nah kayak itu. Kita sembang jangan tuh kayak itu. Ada nak higa sini nah. Aja. Nah, apa itu kopi di sini? Luput pada ujung hati. Jurang kasihan orang kayak itu. Tagur hakam kada kalanggar lagi nya. Nah kayak itu. Coba aja. Jangan tahu mana namanya orang baca Fatihah setelah orang belajar orang kada ketahuan. Nampak tuh kalau Fatihah itu. Ada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tertinggal itu? Tertinggal itu Bismillah kan jangan saka itu kalau Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu orang ngaji. Nah, kayak itu. Jadi boleh kita kan kalau di dalam sembahyang itu 13 bacaannya Fatihah itu. Cuma nang banyak kita hafaz. Nang abdal itu kata Nabi hafaz. Hafaz itu artinya kan kita baca terus lurus dosa kita. Itu kita orang akal di Mekah itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Imam Syafi'i. Tapi kalau orang Imam Hambal, Imam Ahmad, Imam Malik, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak itu aja langsung. Tapi baca juga tuh begini. Ada kayak kita nang Bismillahirrahmanirrahim kada. Nah kayak itu kada. Tapi Bismillah juga nya. Nah kalau orang kita malah kan a'udzubillah. Kadang-kadang kalau Imam Ahmad Sudais tuh kan itu yang paling disegani orang. Imam sini itu kan orang imam kita senior itu telah. Dan a'udzubillah Bismillah jangan itu sih bakunut juga subuhnya. Amun kana imam lain berdiamnya dulu. Kita nang Imam Syafi'i kita bakunut sawat kita bakunut. Diberinya waktu kannya paham. Nah ini orang Imam Syafi'i kan nah kayak itu. Menang kada tahun ya taruh saja. Kada tahu orang bakunut atau kada. Nah tapi ini kan memang tuh orang sudah
Maksudnya kan dilatih lawan apa dipelajari tuh orang jadi imam. Watuliyal Quran, watalaunal Quran kalau untuk dijamak. Dan watuliyal lagi itu surangan watalaunal Quran lagi min ajalin wajihatihim itu. Nah itu tuh jamak tuh. Jadi kita ubah itu. Surangannya tuh ngarannya. Tapi pulang di awalnya jamak itu pulang mufrad. Nah ini janggal ngarannya. Bahasa kitanya salah. Nah kayak itu tuh. Ya kan dianya mufrad dah. Kalimahnya itu nah sekira jalan apa? Tah pelangkung jar kita. Mereka sama ya pakayuh juga. Si kum ngayuh ngawit. Insya Allah kan mau laju jukung kok. Nih sama tuh. Si kum ngayuh ngawit. Ada mau. Hah? Ada mau tamara jukung. Itu bisa bakal lahir itu orang-orangnya. Ada kau, ada kayak itu. Nah ini kan itulah syariat ngarannya. Nah ada lagi sebutin orang rukuk tuh nah. Jadi lihat orang rukuk tuh. Ini Allah sudah menjakan dan tuhut nih. Ini kan di ini baku sebukulung kayak itu. Makanya bisa kau bukulung kayak itu. Ini kan ini pas menunggu lantuhut itu jangan ke bawah, belinya ke bawah luput, jangan ke atas kada sampai. Nah kalau orang rokok tuh, nah kita lihat tiga. Nah lain halnya orang ada sakit tuh darurat ngarannya, orang sakit pinggang, pada kawa orang berbisul, pada kawa, pada kawa itu darurat ngarannya orang nang sihat, lalu ke atas berdalam tuhut ini, ke atas berdalam tuhut itu kada sampai, turun ke bawah, kalau tunduk, nah membelakangi pulang. Jadi ini andakannya di dalam tuhut ini, lalu diratakan, kita berdiri dengan tegak. Nah itu berdiri dengan tegak kayak itu. Nah itu, nah orang sujud tuh mengenakan anggota yang 7. Bila kadang-kadang sebutin aja batal sembahyangnya karena turun. Pertama dahi, kedua dua telapak tangan. Nah maka tangan kita sujud di dikulungkan, ya kita kanan ini. Kan dengaran telapak itu ini, dengaran telapak jari itu kan ini, bukan ininya di bawahnya nih. Nah itu kan jadi diletakkan kayak itu, jangan dikulungkan. Bila dikulungkan kada kena. Nah, dahi ini 2 tangan, 3. 2 nih, 2 lantuhut. Makanya kalau orang tuh banyak ada balantuhut, jangan dulu jadi imam, lu kada sempurna lagi. Jadi ada yang sempurna. Tak kecuali yang hanya kada bisa baca Fatihah, tahuam. Nah, hanya darurat ngarannya, biarnya kada balantuhut. Nih, nah, maka dorongnya berjual kalau batis palsu. aja itu. Nah, triknya itu tuh. Nah, menganakan 2 ibu batis itu 2. Nah 2 lantuhut, 2 ibu batis 4. 4 tambah apa? Tambah 3 tuh 7. Ini dikenakan wajib. Bila sujud kada menganakan itu batal sujudnya. Bila batal sujudnya batal rukunnya. Disunah dong, disunat. Maka kita menganakan di rumah saya, tapi jangan ditikin mana kalau bulat tangan. Bila kau bina, sunat ya kita menganakan sunat. Karena sunat aja, karena menganakan hidung nih. Kada bapak, itu hanya sunnah. Sunnah aja itu. Sudah nama angkat kada bapak. Cuma lebih begitu angkat dapat pahala. Itu kan pahala sunnah. Tapi nang rakaat kedua bangkit rakaat daripada nang kedua jadi tahiyat tadi. Apanya? Bakaos. Nah, makanya itu biar jangan bakaos. Makanya kan di sini kan diulah tali ke sini supaya ini jangan tertukup. Nah, itu kan kalau imamnya Jepang lain. Nah, Imam Ahmad kayaknya Hambal kah? Omong itu aja apanya dipakai Hambal sebutin aja. Kada boleh baca calok maka udah boleh. Kalau anak maka itu mulai udunya. Nah, anak kalimah Hambal itu inya baudu menyapu kapal disebukuan. Nah, inya menyapu kapal ini talinya langsung sebukuannya. Nah, basahnya nya timah Hambal kayak itu. Makanya Pak coba bajunya kalau baudu tuh kita nggak jarang basah. Nah, kayak itu Imam Hambal itu kayak itu kannya. Nah, kan yang besar jenis sebelah tuhut. Ya nah aku buinya. Nah, itu kan yang Hambal itu ada kita kan cukup tugas buku lali aja kalau nah disuruh. Makanya nang wajib membuka aurat itu baik laki-laki atau perempuan ketika mengambil air sembahyang. Nah, itu tuh lawan lagi apa? Berkumpulan suami istri. Ya kalau dibuka
amun lang baka musang lusin maka dibubukaan apa. Lah, dua tuh ya kalau boleh dibuka. Kalau itu berarti jangan. Nah, kayak itu. Makanya kalau hamba tuhnya baju nih baju. Abang itu kayak itu tuh. Lawan laginya kan masuk boleh, keluar kada boleh baguruk parut batal. Itu banyak kayak itu. Makanya basma itu makan. Nah, orang cakap aku tambatnya tuh lah. Allahu Akbar. Jadi bas itu. Soalnya dia pasnya makan susu nih nah. Lapasnya tuang dah. Membuatnya kan wadah dalam kantong. Mantap kayaknya tuh. Mencari anu sapnya nih. Nah, bakajalnya makanya tuh tahu warnanya bakajal tuh bangnya. Bakajalnya. Allahu Akbar jangan. Imam baca Fatihahnya malah makan untuk tadi. Nah, makanya ya boleh. Masuk boleh, keluar kada boleh bergeluruk parut batal. Supaya jangan bergeluruk parut itu makan tuh makanya. Itu alasannya. Ada orang Imam Syafi'i kan masuk kada boleh, keluar kada boleh. Bergeluruk parut dapat apa sih kantut dia. Nah, itu keluar ngarannya. Karena imam hamba tuh masuk boleh, keluar kada boleh, bergeluruk parut batal. Ini nyatanya tergetuk bini kada apa aja nah. Nah, boleh aja jana itu. Nah, itu kan imam hamba, tapi jangan karena tergetuk bini aja boleh aja. Tapi lainnya kada menuruti, kada mau, udu-udunya kada tahu. Kada boleh itu celok mulangan ke jurang, kada boleh. Iya, semuaan mulai udunya sampai sembahyangnya. Nah, boleh kita. Nah, makanya kita tawaf itu kan rukun tawaf itu kan 6. Sebahagian berenam itu suci daripada hadas dan najis. Kawalah. Di situ kan begini kita tina bungas nih. Lihatnya, India tuh tangkapnya kita nih. Oh, Indonesia aja nak. Kayaknya kan anu aja kontrol di sini kan anu aja. Kada anu ihram. Capeknya sini aja nah diikutinya. Malah kada bata. Ibinian apalagi pindah bungas mana seorang 7 liur aja iya. Nah, kadang tuh diikutinya kita nih. Malah kada bata. Nah, makanya kita bataklid. Mengikut Imam Ahmad kalau Imam Ahmad bin Sabin Uzail al-Yamani, aku bukan mengambil mudah, aku bukan mengambil untuk apa nikmat dan aman, tapi aku karena mengambil mudah karena darurat. Boleh kita. Jadi kita biar japa orang kayak apa lagi kita ketuk bini kita kada apa-apa, kita darurat. Nah, kada apa-apa. Jadi juga kita menolong bini inilah tok jamin dibengkot kepada kita. Misalkannya kalau dikaca-kaca orang itu kalau makanya sunnah kita memakai pandeng. Nah, tapi pan itu jangan diresok, anu kain aja nah, jangan diresok kasin lagi. Bila katanya apa mau urung badan katanya, kada boleh. Jadi supaya visit. Nah, aku contoh kan untuk pandeng di dalam. Wah, juga toluh juga ya. Amun toluh kita lakiannya 10 dutan kelihatan. Ela anak buah nih. Kelihatan kada bataha, maka awalnya kita bujurakan situ, bukan ke pinggir dulu. Jadi sawah dilihat orang. Bisa boleh bilang kamu nyarung badan deh papanya asal suci aja. Masalah bahasa kami hidup boleh. Nah, oleh jembian itu menyarung badan jangan memang wilayah. Kita laki yang udah boleh kalau sudah berihram itu kan kau boleh nyarung badan, kalau banyak harum, kalau bersurui. Nah, kalau khawatir kita motong koko ada boleh. Mati binatang kada boleh. Itu orang berihram tuh bila mati binatang nyamuk kah? Lalat kah? Sikung kambing. Bayar kita. Nah, bayar dam itu tuh. Nah, nah kawan itu. Katanya nyeri esok karena menyerang badan, batal kita ihram kita. Ada kalau panding nang hijau tuh. Makanya kita kalau sudah mengambil mikat jangan nak berabah-abah. Kita takutan tuh pertama dulu kebenaran nyamuk bang napak habisan. Nah, atau banyak kita suruh aja noh. Jangan. Makanya nah ada juga lagi sebuting lah yang kita ingatakan maka tong itu sebab kita umrah atau haji kah. Begundul. Amun begundul pakai bercukur napa nanti gundul. Jangan bercukur kalau itu selesai. Nah, selesai silakan. Selesai kita melakukan haji pernya. Tawaf saya umrah cukup sudah. Nah, ya kan begundul. Surang najar guru ajar. Ikam najar jurang nah. Aku kan bawa juga. Lagi apa ikam apa menjar mikat. Kenapa aja? Bercukur kan begam mama apa talol. Namanya itu anu janggut lah kan ada janggut lain. Apa nih? Guru aja. Bapak tinggal yang separuh tinggal dulu. Sengok ada boleh guru. Ada boleh lain. Sisi bentukan kan masuk kepala. Nah, pas saya tinggal separuh sini. Biarnya kan satu materi bagi untuk tanya ke pegundul. Nah, ada semalam
Nah waktu umrah itu telah nah langsung gundul sidin baheula. orang gundul hajar aja itu langsung tuntung akan kayaknya mentuntung kami yang mau gundul kan gue bakal gundul juga terserah kan lah ya kayak itu telah itu Pak ingatakan benar tuh terserah kayak itu jangan mah kalah bisa malah awang apa ambil ikan ya kan ada kau betah halon kan tahu tuh bah mau walaupun 3 helai rambut ya nah kayak dia kan tinggal kuncir di sini apa itu kita tinggal kuncir tak jadi kurang jusupan nah tapi itu kan makanya tuh jangan nah jadi tuntung bunting. kalau sudah tuntuk ya kan apa nah itu satu kewajiban rukun itu sangatnya syar'inya atau jadi hukum syara nah itu tuh maulah kita negara syariat kerawa jadi nah aku di hakikat aja ya ada kawa men hakikat aja kadang dulu kalau sesuatu itulah nang kita sarahkan sesuatu nang kita sarahkan ada namanya kita sarahkan So, nang gundulnya kepalanya kayak gula. Nah ya toh ya pas itu kan Jadi dia kader lah ya lah. nah itu tuh kadang kau Jangan betah jangan halal enggak ya. sama surang tawakal aja hidup aja kadang dulu amun kada di apa-apa namanya tawakal kan nah sama kayak orang makan kalau tak selesai makannya bertawakalnya sama Tuhan sesuainya kan ada makan dimakannya ada kanyangnya sesuainya amun kita nih makan kada minum kada bertawakal Allah Ta'ala benar kanyang insyaallah kada kanyang kayak apa ya kada kawa jadi jangan ditinggal syariat itu makrifat yang ditinggal bila makrifat ditinggal sama orang malah banyak itu sama tak nah kenapa yuk nya kada kenal berapa harusnya dibuat tehnya kopinya berapa harusnya gulanya dibuat nya kada kenal bak buatnya secangkir itu dua sendok kopinya gulanya setengah sendok hanya kada kenal bak harobak minum tengah pahit ya nih ini orang kenal sesuai tak karena kenalnya kan syariatnya itu sudah ukuran kalau nya kayak ini kan ini namanya gelas ini baju panas ini kan teh apa nih kopi ini kan syariatnya nih dibuat ujar makrifat ya kan membuat hati-hati banyak kayak itu makrifat ngarannya tak buat sekian sesuai ukurannya nah kemudian buat gula pelang sekian yang terlalu banyak pengisian karena atau kesedikitan pahit nah ini kan makrifat bak dibuat harum dengan apa tenang lalu bak diinum hapuknya kopi ya nah kenapa ya sesuai syariat makrifat dan hakikatnya nyaman hakikatnya tuh nikmat sama orang sembahyang tuh juga syariatnya jalan makrifatnya kena nah hakikatnya itu pasti orang itu mendapat suatu kenikmatan di dalam adalah sholat itu mendapat nikmatnya sholat mennya kita kada kaya itu kada mendapat nikmatnya sholat sehingga apa sembahyang kita tuh biasa aja jadinya mereka bahasa kita kebiasaan aja nah kadang perhatikan kita takbir kayak apa nah rokoknya kayak apa sujudnya kayak apa salamnya kayak apa ini ada assalamualaikum warahmatullahi nah, itu kelihatan bahwa ada nah salamnya tuh assalamualaikum warahmatullahi kita tinggal orang salam tuh kan assalamualaikum warahmatullahi nah itu yang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum nah kita tinggal itu nah salam tuh kan assalamualaikum warahmatullahi nah itu tuh nah itu rancakan orang jadi imam tuh aja nampak kedengaran dia apa di mic tuh assalamualaikum warahmatullahi ya tulahnya panjang benar assalamualaikum warahmatullahi ya nah assalamualaikum ketinggal itu nah amun tertinggal satu huruf depan lah lain artinya kan harus disempurnakan nah itu tuh nya kan rukun qauli ngarannya rukun fi'li rukun qalbi itu kan sembahyang itu rukun qaul itu bacaan Fatihah wajib bacaan nah, kemudian apa tahiyat wajib bacaan sampai ke mana sampai selawat salam wajib bacaan qauli ngarannya itu jadi sempurnakan nah itu tuh fi'li bang ya perbuatan tadi nah Allah ini perbuatan nah di sini andakannya sini agak gue ini sini apa caranya nah perbuatan rokok pulang ini andakannya nah itu fi'li ngarannya perbuatan sujud itu perbuatan nah itu perbuatan tahiyat nah itu perbuatan tak fi'li ngarannya qalbi nah ya niat itu
tumak nina apa kita 2-3 tuh. Nah, tumak nina. Nah, itu kita nang dijaga tadi. Itu ngarannya hati. Itu ngarannya bahasanya menjaga daripada sesuatu barang nang salah. Jadi ampunnya itu kan yang ngarannya qauli ngarannya fi'li qalbi hati. Nah, hati itu sama niat. Saja aku sembahyang pagi maghrib 3 rakaat tunai karena atau hati kita. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu, atau kan bukannya wajib itu, fakta tinggal. Nah, kada saham sembahyang kita. Aku juga berkhidmat sembahyang hajat, kenapa sing kabulan? Nah, takbirnya sudah salah. Takbirnya sudah salah. Sama apalagi kalau sujud dan sebagainya, apalagi hatinya pulang. Karena berdoa supaya lakas dagang payu, kalau ke pasar hati. Hati nih ke pasar. Nah, orang hati itu kepada Allah kalau memohon nih. Ketika rukuk kita mohon Allah nih. Makanya kan disuruh baca tasbih qadar daripada tumak ninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tak kita sujud subhana rabbiyal a'la wa tasbih. Nah, itu qadar daripada tumak ninah. Kita pulang bangkit daripada sujud rabbil firli warhamni wajburni. Nah, dia kan disuruh kita istighfar. Kita kalau tinggal tersalah waktu rukuk sujud tadi. Waktu rukuk dan sujud kita istighfar di situ. Karena itu perantunan kan bahasa kitanya. Nah, sujud pulang kita. Nah, baca pulang tuh subhana rabbiyal a'la bihamdihi itu. Terus kita itu tuh dalam praktik dan teori dalam sholat itu. Amun sampurna sholat itu terasa tuh kita dapat nikmatnya kayak tadi. Orang melak kopi itu sampurna, maulahnya minum kopi itu nyamannya. Tapi yang kada sempurna, kebanyakan kopi pahit. Kebanyakan gula kemanisan. Nah, banyak dingin timbul kopinya. Nah, kada sesuai syarat dan makrifat itu. Jadi kalau pentingnya usaha syariat itu kada dapat penting hakikat pun dan pasti surang tuh kada kawan dia menyetir mobil kada bisa beli pesawat, beli pesawat. Bah, jangan dulu lebih baik kita ikut taksi ya. Jangan lagi guring. Tahu pilot orang belajar, orang praktek, orang latihan. Kita nang ada apa-apanya mencobain dulu pesawat orang nak mobil. Nah, itu tuh sama tuh juga lah. Maka perkara urusan ibadah ini nang wajib itu kita kan menyempurnakan sesuatu barang yang disuruh untuk menyempurnakan ini saya akan terdapat daripada suatu manfaat dan fadilahnya. Nah, itu jadi kita sambil bagaimana membujurkan nih. Kaitnya memang iblis itu selalu mengintai panggilan kita supaya takbir kayak apa. Timur tangan membangun kada sakit, jam sakit. Ini anak maka takbir nih, kada sampai ke telinga. Nah, karena karena sakit, lalu kita sakit karena sakit kada kawai kita. Nah, sudah adanya kan karena sakit itu bukan kita hendak. Nah, sihat pun kita kan kada juga kita mau berhajat. Kan kesehatan dan kesakitan itu memang datang dari Allah. Itu loh janji sesuatu apa yang dijanjikan kita lawan. Nah, lalu di situ kita sabar kita jangan berdiam. Jubun pulang harapnya. Nah, lalu kita mencari syariatnya, syarat dan syariatnya apa barang lain atau baca bismillah. Nah, kayak itu tuh. Jadi artinya orang hidup dalam dunia itu tanpa syariat sama kemudian perang tanpa senjata. Artinya mati kunyul kita. Mati kunyul. Ini adalah bagi orang yang tidak diperlukan tinggal di masyarakat. Nah, jadi orang kada ada tinggal di masyarakat, biasa kitanya ada perlu Jumat mereka itu karena kada ada suatu kesempurnaan di dalam suatu rukun. La tasihul jannah man kana ahlul fatalah wa qasadahu lid-dini dzaka huwal bala. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang ahli pamalas dan mempermudahkan pada agama, yang demikian itu adalah bala. Jadi artinya kita jangan kawalah orang malas masalah urusan agama, maka kita itu termasuk daripada bala lawan kita. Ini insyaallah kalau kita sambung aja lah. Kesini aja dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libati ajmain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله